巴特和豪斯正看脏片时，却被侯默抓了个正着。你小子萝卜都还没发育完全，要来比一下吗？比个毛线！两人的矛盾由此产生。午饭时间，巴特又挑起了事，誓死不吃眼前的花椰菜。侯默对此勃然大怒，丽莎连忙从中调解。Hey, what if I eat the broccoli? I love this stuff. You eat a sundae. Marge, get Lisa a sundae. You are not leaving this table until you eat that broccoli, and I'm going to sit right here until you do. You'll never outsit me. Oh, really? 你觉得你的瘦屁股有可能比我的肥屁股更耐做吗？那就来做吧！花椰菜耐做大赛正式开始。7小时过去，两人依旧精神饱满，直到第17小时，双方脸上已是尽显疲态。这时侯默的电话响起，今天是梦幻足球的选秀。去年侯默因选了支烂队而被嘲笑了整整1年，现今改变命运的机会就在身后的电脑上。And so the fat man caves. If you need me, I'll be up in my room eating cereal. Half a bowl of cereal. 侯默自然不愿认输，于是叫来马基代为操作。两人对峙到第23小时，豪斯突然匆匆跑了进来。原来马丁私底下学了防身术，而今正在门外痛扁尼尔森。听着屋外传来的惨叫声，巴特心中蠢蠢欲动。Sounds like quite a match. And here's your ticket to a front row seat. No, no! I'll never eat those filthy mini trees. 随着马丁的战斗落下帷幕，马基也已操作完成。对足球一窍不通的他，竟直接选了5位射门员。可侯默对此毫不在意。直至46小时过去，两人依旧不肯罢休。丽莎担心他们狗命不保，于是将花椰菜榨混入果汁中，让两人随意喝下一杯，以此来结束这场闹剧。Oh no, the broccoli! You did that on purpose! You licked this table clean! Come on, lick it! 侯默和巴特竟干起了架。而事态远超马基可控范围。现今为了修复父子关系，马基决定兵行险中。深夜两人熟睡之际，两位神秘人突然将巴特带走。而轮到侯默时，Put my sack back on. I'm trying to sleep. 当两人再次醒来时，竟发现自己身处帆船上。Where are we? I don't know. Eat your broccoli. No. 船长很快说明了缘由，原来马基为两人报名了此次旅行，而接下来的1星期时间，两人都将在帆船上度过，通过相互合作来修复破碎的父子关系。Hey, lame ass, thanks to you, we're stuck on a stupid therapy boat. I'm the lame ass. The only lame ass on this boat is you and all the other lame asses. 两人随即展开大战。此时家里的马基收到信息，自己为侯默精心挑选的足球队，竟还是遭到小镇居民的嘲笑。为了替侯默挽回尊严，马基只好放出大招，来到教堂向上帝祷告。抬头之际，却见周围人都在发送着嘲讽短信。马基心中顿感不妙，抢走无线盒子后冲出了门外。She's under a lot of stress. Her husband's at sea. 此时船长为了缓和众人的关系，在甲板上开启了联谊会。当轮到侯默发言时，却见他双眼无神，皮肤泛红且牙龈浮肿。船长断定他得了坏血病。接下来的时间，侯默必须时刻喝柠檬汁，而船上的工作则由巴特代替。几天过后，巴特已经完全熟悉船上工作，甚至喜欢上了飘扬的生活。船长对巴特的改变倍感欣慰，于是当众宣布将巴特提拔为见习水手。巴特竟成了见习水手，并有权命令其余低等船员。And what if I refuse? Oh? I'm sorry we had to discipline you. 几人随即在侯默身旁跳起了舞。第二天一早，巴特正巡视甲板时，却见侯默竟摸起了鱼。你是将核电站的习惯带到海上了吗？带个毛线！另一边，马基为了夺回侯默的尊严，准备在梦幻足球上击败其余队伍。为此，他开始夜以继日的练习。丽莎则在一旁提供治疗。在两人的努力下，马基最终碾压了其余队伍，堵住了外界的流言蜚语。此时大海中一场风暴袭来，船长因醉酒在甲板表演杂技。阿普见状连忙跟海岸警卫队求救。Therapy bears, look out for the therapy bears! 如今求救无果，而失去了经验丰富的船长，水手们顿时群龙无首。危难之际，身为见习水手的巴特挺身而出，握住船舵后在海中摇晃前行。若能绕过不远处的灯塔，
便能顺利的抵挡港口。可侯默持反对意见，在这狂风骤雨中，最好的办法显然是抛下船锚，等待风暴平息后再继续前行。 Can't you just do what I say? You've never done what I say, ever! Now, can we please respect each other? Yes, son, we can. Awaiting your orders, Mr. Midshipman. Put up the storm jib and haul in the main sheet. Aye, aye, sir. 在巴特的命令下，众人有条不紊地行动起来。经过一夜航行，船只终于平安到港。马基早已在岸上等候多时。你们的关系修复了吗？ This answer your question? Yar, quite a hornpipe there be. But surely you would never have gone on a sea adventure without your old friend the sea captain. Yar, that's gonna hurt for a long time. Yar.